Nasema kama na bandugu zote za vile za Goma unanifuata sahi na kuinvite ku mwisho ya seminaire yetu ya kanisa ya Nation de Repos. Tulianja seminaire teme nasema le brisement des liens héréditaires de la famille. Tulianja depuis le 21 septembre. Tunamaliza, itamalizika dimanche ya kesho a partir ya 14h. Dimanche ya kesho nafanya le 30 septembre. Nakwambia busubuhi kanisa haitakuwa. Nalikwambia kama kuya ulifataka interview yangu, tulikuwa na message journaliste hapa kanipose ma question, nikasema kama resultat itakuwa positif. Na mimi nakwambia depuis tulianja ile seminaire ya le 21, ilikuwa vendredi le 21 septembre mpaka kudate ya leo niko nasumbulia na we kuko mamiujiza ya moderne na modele ile Mungu anatenda, ma restauration, ma guérison. Kuko batu bana shuhudia benye kwa magonjwa ya malepe Mungu anabaponesa. Na we vile vile mama unapata neema. Biblia inasema vaut mieux un jour dans la maison de Dieu que 1000 ailleurs. Ambu siku moja ku neno ya Mungu par rapport na masiku mingi kubia dunia. Nakwambia kama dimanche ni kesho, fika pale kanisa la Nation de Repos le 30 septembre hii ndio tunaclôturer seminaire yetu. Kanisa itaanja 14h30 mpaka 17h30. Uko mgonjwa, uko na esheke, uko na pauvreté, uko na limitation, hausalaka utembe yake, mtoto asiki yake, mtoto asemake, magonjwa ya tumbu, uko na epilepsie, banakufaka maoperation, banakureoperaka. Nakwambia kama dimanche hii ya le 30 ndio tunaclôturer seminaire yetu. Dimanche le 30 septembre ya 2018 hii tunaclôturer seminaire, itakuwa dans les après-midi. Usifike busubuhi, fanya kazi yako yote a partir ya 14h. Mimi apôtre Timothée na kuinvite, na kwambia fika ndio mclôture yetu ya seminaire. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Unaeshue siku mingi, hausale siku mingi, unapata maesheke, unapata malimitation. Fika dimanche hata kama iko 12h, na kwambia kama ujiprepare. Même 14h30 fika, même 15h fika, même 16h30. Hata kama ulichelewa, ulikuwa na mapreoccupation, na kwambia dimanche hii ya le 30 septembre uko unanisikiliza, hapana kalia telefone, hapana kalia Facebook, hapana kalia WhatsApp, hapana kuwa distrait na internet. Na kwambia papa, hata una kazi ne fiske 30 minutes ya karibu ya mwisho, fika pale mkanisa na Nation de Repos. Adresi yake imekuwa Mukasoko ya afya bora. Na kama haujui adresi, manimero zangu za telefone kuafishe pale, uniite na nitakupatia adresi ya telefone. Fika pale na utaona mkono ya Mungu. Na kwambia sema Mungu akubariki sana. Popote unapatikana, dimanche hii ya le 30 ndio tunaclôturer. Leo hii unanifuata mie, tuko deja samedi. Na kwambia kama dimanche yao inaenea, tunafika deja dimanche. Popote wananisikiliza, kama tuko 10h, kama tuko 11h, kama tuko 12h, leo tuko deja dimanche. Na kwambia kama a partir ya 14h30 pale kuna Nation de Repos. Hata hautembe yake, uko na mabeki kuya pale. Hata ulifanyika accident, uko na kidonda kabambi, mfupe likatikaka, wale unatembeleka chaise roulant ya kusukuma, leo dimanche unanisikiliza mama, a partir ya 14h30 fika pale kuna Nation de Repos, Église Nation de Repos. Jo kanisa tunaanja a partir ya 14h30 mpaka 17h30. Kuya na maprobleme zako zote, na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Na kwambia bagomatracien, fika pale unapata maisha, maprobleme, magonjwa moderne na modèle, sida, diabete, cancer, prostate, hémorroïde, tuberculose. Fika pale papa a partir ya 14h30 fika. Hata uko na retard ikena 15h fika, tutaclôturer maombi yetu hii ya leo dimanche a partir ya 17h30. Même 16h fika, même 16h30, même 17h juste fika pale. Kama uko na problème kuya, batu banakuya ba mingi sana. Fata tu television,
uone ma delivrance kisi unafanikiwa. Panda hii 10 jours tulikuwa na yao, a partir ya le 21 tulianja vendredi le 21 septembre jusqu'à dimanche ya leo tuna clôturer ku le 30 septembre. Nakwambia kama fika na Mungu wa mbinguni atakutembelea. Teme nasema le brisement des liens héréditaires, kukata na kuvunja na kuharibisha makamba zote za kijamaa za mubaya. Nakwambia Mungu akubariki sana katika jina la Yesu Kristu, amen.